ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନଥିବ। ତ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡିରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ମର ଆଇଡିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଫାର୍ମର ଆଇଡି କାହିଁକି କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଆପଣ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଫାର୍ମର ଆଇଡି କ'ଣ, ଫାର୍ମର ଆଇଡି କେତେ ପ୍ରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କାହିଁକି କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର, ଯାହା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେବା ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ, ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଜାଣିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଜ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସବସିଡି ପାଇବାକୁ, ସବସିଡି ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୀଜ, ସାର, କୀଟନାଶକ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପମ୍ପସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ କିଣିବେ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ନା, ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିବିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଡିବିଡି ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଯୋଗୁଁ। 2 ନମ୍ବରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ। ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଫସଲ ବୀମା, ଫସଲ ଋଣ, ଏସବୁ ଲାଭ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃଷକ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ଫାର୍ମର ଆଇଡି କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ। ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି, ନ୍ୟୁନତମ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ର ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଫାର୍ମର ଆଇଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୃଷି ଇନପୁଟ, ଯେମିତିକା ବୀଜ, ସାର କିଣିବା ପାଇଁ, ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ,
भली सेवा आपण पाइबाकू हेले फार्मर आईडी आवश्यकता रही। आसंतु जानिबा केउ माने करिबा दरकार फार्मर आईडी, केउ चासी भाई मानको पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेही चासी भाई माने फार्मर आईडी निहाती करिबा दरकार। देखंतु समस्त कृषक जो माने सरकारी योजनार लाभ उठाउचंती, जेमिति कि आपण मानकर पीएम किसान, सीएम किसान, तापरे आपण मानकर रही फसल बीमा, सब्सिडी कहवा गले जदि आपण माने बीज सार कृषि जंत्रपाति किणुचंती, एथिरु जदि आपण सब्सिडी पाइबा पई चाहुचंती ताहाले फार्मर आईडी निहाती दरकार। यह सहित जदि आपण फसल करिबा पई फसल ऋण करिया पई चाहुचंती, सरकार को तरफ से ऋण रु आपण मानकु सब्सिडी मिलू, ताहाले फार्मर आईडी आपण मानको पई निहाती दरकार। वर्तमान तो आपण जानिथिबे 2025 रे जो माने पीएम किसान रे नुआ करी आवेदन करिवे तो सेमानको पई कंपलसरी रहिछि फार्मर आईडी, नहले सेमाने पीएम किसान योजना रे आवेदन करि परिबेनी, पीएम किसान रो लाभ मध्ये उठै परिबेनी। आसंतु जानिबा फार्मर आईडी पाइबा पई आपण माने केमिति कोन आवेदन करिवे। देखंतु एग्रीसेंट फार्मर आईडी पाइबाकू हेले आपण माने agricentoodisha.ori.nic.in वेबसाइट रु आपण डाउनलोड करि परिबे। एही एग्रीसेंट फार्मर आईडी को बनेइबाकू हेले आपण कोन करिया पई पड़िबो। एही आईडी पई आपण को निज ग्राम पंचायत किंबा ब्लॉक कृषि अधिकारी को निकट रे फॉर्म दाखल करबाकू पड़िबो। एग्रीसेंट फार्मर आईडी पई आपण माने पंचायत रु एवं ब्लॉक रु मध्य फॉर्म पाई परिबे। एही फॉर्म टी को आनी आपण फिलअप करी आपण ग्राम पंचायत रे दाखल करि परिबे, नचेत ब्लॉक कृषि अधिकारी को निकट रे आपण दाखल करिवे। वेरिफिकेशन करे आपण मानकर एग्रीसेंट फार्मर आईडी क्रिएट हे जिवो। आपण एही वेबसाइट माध्यम रु मध्य आपण एग्रीसेंट फार्मर आईडी को डाउनलोड करि परिबे। तापर देखंतु आपण मानकर रहिछि कृषक ओडिशा फार्मर आईडी। एही कृषक ओडिशा फार्मर आईडी पाइबाकू हेले एहारो मुख्य पोर्टाल हेउची आपण मानकर रहिछि कृषक.odisha.gov.in। एही वेबसाइट को आपण विजिट करी आवेदन मध्य करि परिबे। जेते बेले एही वेबसाइट को आपण विजिट करिवे, आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करिवे। आवेदन ऑप्शन पर क्लिक कला परे गुटे फॉर्म खोलिबो। सेही फॉर्म रे आपण कोन करिवे, व्यक्तिगत डिटेल्स आपण देबे, जेमिति कि आपण मानकर नाम, पितांको नाम, ठिकाना मध्य करि परिबे। तापर आपण मानकर रहिछि कृषक रजिस्ट्री आईडी। एही रजिस्ट्री आईडी बनेबाकू आपण एही लिंक को मध्य विजिट करि परिबे। लिंक मध्य मो आपण मानकू देई दैछि, जहा रहिछि odfr.agristack.gov.in। एही साइट रे जते बेला आपण विजिट करिवे, आपण कोन करिवे, आपण मानकर आधार नंबर को देबे, ओटीपी जनरेट करिवे, ओटीपी जांच करिवे, डिटेल्स भरी आपण रजिस्टर करि परिबे। देखंतु यह आधुनिक एवं केंद्रीय योजना सह जोड़िबा पाई एही फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन पाई आपण माने निकटस्थ सीएससी सेंटर, मो सेवा केंद्र किंबा VAW को पाखरे करि परिबे। आसंतु जानिबा फार्मर आईडी कोन। देखंतु सरकार को कृषि विभाग द्वारा जारी होइथाय यह एक यूनिक आईडी, जहाँ समस्त कृषकों पाई सरकारी योजना जमिति पीएम किसान, सीएम किसान, सब्सिडी इत्यादि पाइबाकू आवश्यकता रही। आसंतु जानिबा फार्मर आईडी केते प्रकार। देखंतु फार्मर आईडी आपण मानकर 3 प्रकार। प्रथमतः रही आपण मानकर एग्रीसेंट फार्मर आईडी, 2 नंबर रे रही कृषक ओडिशा फार्मर आईडी, 3 नंबर रे आपण मानकर रही एग्रीस्टैक फार्मर आईडी। एही तीनोटी फार्मर आईडी केउ केउ योजना पाई रही, केउ केउ फार्मर आईडी रे केउ केउ लाभ मिलिथाय, डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे मो आपण मानकू जणैली। सबु चासी भाई मानको पाई एही वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपण माने एही वीडियोटी समस्त चासी भाई मानकू शेयर कर दियंतु, जहा फल रे से माने भी अवगत हेई परिबे। एही सब तथ्य गुडी को आपण फिलअप करिवे। तापर रही आपण मानकर जमी डिटेल्स। जमी डिटेल्स कहिबा गले आपण माने खतिया नंबर, प्लॉट नंबर ये सब देबे। तापरे आपण माने बैंक अकाउंट, फसल तथ्य ये सब डॉक्यूमेंट गुडी को अपलोड करै नेबे। तापरे आपण माने सब तथ्य गुडी को भल भाव रे चेक कर नेबे, जेमिति कि आपण मानकर आधार, जमी पट्टा, ROR, बैंक पासबुक ए गुडी को आपण चेक करी सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिवे।
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଫଳ ହେଲେ କୃଷକ ଆଇଡି ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ଆପଣ